आईबीबीएस तरफ गोटे भल निजुक्ति आई भल वैकेंसी आई कौन वैकेंसी अच्छी केते पोस्ट अच्छी ओडिशा पिला केते वैकेंसी अच्छी सब डिटेल जानिया क्वालिफिकेशन कौन अच्छी एज लिमिटेड कौन अच्छी सब जानिया। तो यही वीडियो मु पकईली ऑलरेडी गोटे वीडियो मो चैनल पड़ता आईबीबीएस तो सेतार थिला केवल डिटेल वीडियो वैकेंसी कौन था एज लिमिटेड कौन था क्वालिफिकेशन कौन था सब पड़ता। तो यही एज टू क्राइटेरिया टू सिलेक्शन प्रोसेस अप्लाई ऑनलाइन केमती करेंगे चालान केमती कटा जीव डॉक्यूमेंट कौन मागुची सब डिटेल अच्छी वीडियो रे। तो चलते देखिए आईबीबीएस रो कौन निजुक्ति आईबीबीएस रो ग्राम्य बैंक बाहरी आम ओडिशा पिला तो भल वैकेंसी बाहरी अप्लाई डेट के अच्छी चलते देखिए अप्लाई डेट अच्छी 1/9/2025 लास्ट डेट हूँ 21/9/2025 आर एग्जाम स्टार्ट करदे डिसेम्बर रु जनवरी से लिखिदे मेंशन कर दे देखी दिंतु डिसेम्बर रु जनवरी भितर एग्जाम करदे। तो देखीदे एज लिमिटेड सॉरी देखीदे यहाँ मोर ऑनलाइन केमती प्रोसेस होती 1/9/2025 रु 21/9/2025 तो एग्जाम करिवो डिसेम्बर रु जनवरी भितर। तो एबे चलून देखिबा एज लिमिटेड कौन क्वालिफिकेशन कौन सिलेबस कौन अच्छी चलते देखिए। तो एतारे अच्छी देखो तो ओडिशा रे अच्छी ओडिशा बाहर ओडिशा ग्रामीण बैंक भुवनेश्वर आउ लैंग्वेज आमर तो जानी ओडिया तो ओडिशा रे पके माने ओडिया लैंग्वेज जानथिबा दरकार। तो आपण जदी अलग स्टेट जमती महाराष्ट्र पकेले महाराष्ट्र मराठी जानथिबा दरकार तो महाराष्ट्र रेसिडेंट सर्टिफिकेट थबा दरकार। तो आपण बेटर ओडिशा पकांदो ओडिशा रो लैंग्वेज जानथिबे तो ओडिशा रो रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपण बगर भी थबो। तो जानिगले एबे चलंतु आउ कोन डिटेल अछि देखिबा। पोस्ट रहबो ऑफिसर असिस्टेंट तो ऑफिसर असिस्टेंट भाई एज लिमिटेड केते अछि एज लिमिटेड अछि 18 रु 28 वर्ष। तो एज रिलैक्सेशन को रखिंदी एससी एसटी पिला 5 वर्ष ओबीसी पिला 3 वर्ष पीडब्ल्यू पिला 10 वर्ष। तो एज देखिदले एज रो क्राइटेरिया देखिदले एबे चलन देखबा आ कोन डिटेल अछि। एबे अछि क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन आपनकर बैचलर डिग्री जे कौन सी स्ट्रीम रे आपन +3 करथिबा दरकार। एबे जो रिसेंटली जे +3 प्लस पिला पास करथबे जहांकर मेरिट पळी आस्तबो से माने भी अप्लाई कर परिबे। तो +3 पिला एतर किछि परसेंटेज मागिनी जस्ट सिंपल ग्रेजुएशन होइतबा दरकार तो अप्लाई कर परिबे। एबे चलन देखिबा आ कोन अछि। तो चालान केते रहबो आपण जानिबा चाहउतले चालान देखंतु 175 एसएसटी पीडब्ल्यू पिला तो 850 होची ऑल कैंडिडेट एसएसटी कैंडिडेट जो माने हितेबे जो पिला से माने देबे 175 अदर ऑल कैंडिडेट हितले 850 टका चालान देबे। तो आउ कोन डिटेल अछि चलंतु देखिबा। तो ए डिटेल होची एग्जाम फास्ट रहबो प्रिलिमिनरी एग्जाम टा रहबो। तो रीजनिंग रहबो 40 मार्क 40 टा क्वेश्चन 25 मिनिट आउ मैथ रहबो 40 मार्क 40 टा क्वेश्चन 20 मिनिट टोटल मार्क रहबो 80 क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन रहबो 80 देखिदले मेन एग्जाम चलन देखिया। तो रीजनिंग रे 40 क्वेश्चन 50 मार्क 30 मिनिट कंप्यूटर रे 40 20 मार्क 15 मिनिट। तो ए डिटेल वीडियोटा मु करथली जदि भी आउ थरे देखि पाउ चाहिले तो मो यूट्यूब चैनल देखि परिबे। तो टोटल मार्क रहबो 200 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 120 मिनिट टाइम ड्यूरेशन। चलन देखिबा आउ कोन डिटेल अछि ए वैकेंसी रे बढ़िया वैकेंसी अछि आपण जल्दी ट्राई करंतु पकया पई जल्दी है ना ओडिशा साइड स्लो हो जाए। एबे चलंतु ओडिशा रो हेड देखंतु ओडिशा रे जदी पकेले ओडिशा रे जदी पकेले ता लैंग्वेज कोन जानथिबा दरकार मेन हो इंग्लिश हिंदी उड़िया ये जो लैंग्वेज जानथिबा दरकार। ये तो समस्त जानथिबे ना
ସେଥିରେ କିଛି ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିରେ ଫର୍ମ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି ହେବ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ପାଇବେ ଆପଣ। ଫର୍ମ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ ଦେଖେଇଦେବି। ଏଠି ତ ଚାଲାଣ ଦେଖିଦେଇଥିଲେ 175 SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ। ତ 850 ହେଉଛି ଅଲ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଜେନେରାଲରେ ଯାଉଥିବେ। ତ ଦେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡିଟେଲ୍ ଦେଇଛି, ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ସିଗ୍ନେଚର, ଲେଫ୍ଟ ଥେମ୍, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 10th ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +2 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, +3 ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିବ। ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ମୋଷ୍ଟ ହେଉଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଅଛି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି, ସରି ମୁଁ କହିଲି କେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀରେ କେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି କେତେ ଅଛି ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ SC ST ଜେନେରାଲ ପିଲା ଦେଖିଦେବା ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଦେଖିଦେବା। ଓଡ଼ିଶା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ ଓଭର 309 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ତ SC ପିଲା ST ପିଲା ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ଡିକ୍ଲାରେସନରେ କେତେ ଅଛି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଆପଣ ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖିବା। এটা ଆପଣ କୋଉଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ପ୍ରଥମ କଥା, ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କୋଉଠି ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍, ମେନ୍ କୋଉଠି ହେବ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଏକ୍ଜାମ୍ ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କୋଉଠି ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲା ଫର୍ମ ପକେଇବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ହେବ, ବାଲେଶ୍ୱର, ବାରିପଦା, ବ୍ରହ୍ମପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର। ଏଇଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ। ମେନ୍ ଯେଉଁଠି ପ୍ରିଲିମିନାରୀ କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ମେନ୍ ଦେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, 4ଟା ଜାଗାରେ ମେନ୍। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍, କ୍ଲିକ୍ କଲି ଆପଣ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନୁସାରେ ଯିବେ। ହାଉ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ ମାରିବେ। ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଯିଏ କରିଥିବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ସେଇଟା ମାରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ନମ୍ବର ଦେବେ, ହେଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆପ୍ଲାଏ ଫ୍ରେଶ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେବେ ସେମାନେ କ୍ଲିକ୍ ମାରିବେ ନ୍ୟୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ। ତ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନରେ ବେସିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗୋଟେ ଥବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଏମିତି, ଯାହାକି ଆପଣ ନାଁ, ମିଡ଼ିଲ୍ ନେମ୍, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ଦେବେ, ତା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ଜିମେଲ୍ ଆଇଡ଼ି ଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଇକି ଆପଣ ସିକ୍ୟୁରିଟି କ୍ୟାପଚର୍ କରିକି ଏଠି ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ ମାରିଦେବେ। ନେକ୍ସଟକୁ ପଳେଇବ। ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟକୁ ପଳେଇଲା ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଗ୍ନେଚର ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ ମାଗିବ, ଡିଟେଲ୍ ଫଟୋ ମାଗିବ ଅପଲୋଡ଼, ଯାହାକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଡିଟେଲ୍ଟା ଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ ମାଗିବ, ଯେମିତିକି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ସ୍କୁଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର ସବୁ ଡିଟେଲ୍ ପକାଇବେ। ତାପରେ PV ମାରିବେ। ତାପରେ ଅପଲୋଡ଼ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟରେ JPC PNG ଯେଉଁ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ। ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ କେତେ ଥିଲା 175 ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର SC ST ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, PW ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ଅଦର କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ ତ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 850। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଚାଲାଣ କାଟିଦେବେ। ଚାଲାଣ କାଟି ସବମିଟ୍ କରିଦେବେ। ଲାଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ଭିତରକୁ। ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଥିଲା ଏତିକି ଡିଟେଲ୍। ତ ଲାଇକ୍ଟା ମନେ କରି ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ।